Lausche Swrangchati Kokborok Koktwma anggur nilogi tongo animes debar matiri di Kokborok Koktwma rokungka. Khwaitula shikor agdi blogo khobjak purbo tokche kamiwa ban thena bagi thangai naikha bolong tang bedek tei tibrasha hamkrai monchi mebar kumojomatia. Khwaitula sikor ardi brogo khobjak purbo tokse kamio banthe nabagoi thangoi naika bolong tangbedek ni montri tei tiprasa hamkre monti mebar kuma jamatia. Khursatai klayo oban yaksi haponi jarawa thena bagoi haponi bukhate kaini project khlaijaka. Pia khorsa banthe bai paifano te khorsa banthe mani samung pailia. Kamni rukuruni koksi samung ora banthe ka hunke kamni rukuruni bagoi bisio wai ni hubar khlainani bagoi tuini biar tangla. Hasto BJP IPF te hapang obhai samung khlaina bagoi chaitagoi tongo te oban theka hunke purbo tokse te poschim tokche kamini lukuroni bagoi kaham ungani huni saka mantri mebar kuma jomatia bote bosaka tabu banthena baga haina hai kotar project 1 lakh khlai samung changjekdeng huni dini boni logi thangoi naike additional SDM te video no khobe khubon ro thangoi naimani yagoro mantri mebar kuma jomatia saka Tini singoro tulasi kok blok nandaro purbo tokchaya edisi village oro sing tini 5 visit khafeka tino video tongo tinoro additional DM te tini forest ni siu jaikar project ni siu ongsuman de te oro kabang mo engineer rok executive engineer tongo singoro kacha elka visit khaika oro purbo tokchaya go kaisa agi khailangmani kaini ban tongo te kaisa ban khaina nango abo paisogya abono sing complete khaina bagoi sing chesta khai tongo seman chingno angbo ang saimano oro o ban no sing theka hangkai oro kabang ma chini agriculture krishi khaini rok upokar nai oro purbo tokchaya posim tokchaya duita edisi village ni borok upokar manai borok oro dui phosol oro krishi khaimanai abono wan soino sing tinoro jing oro phainai pheka o kaisa project tori nai oro tuini bagai o tui chungnu gor kaisa ban oro sekdam kaini tongo abo complete nja te kaisa tinta khaina nango main ni kaisa te kaisa last ni ano hoite na tui mano source water ani tongo abo thep kangkai oro tui phainai nike tui phaikangkai jing oro kabang ma ching borok prai o sing saima khoro te prai 3-4 হাজার পরিবার চিনি tibar harok upokar mannai abogi sing tini phainai phego ang khako o project success sungnai oro chung prai from the 1 কোটি hai rang nangnai obhai kaisa tak chung project tori khai tongo tur engineer ang sai reka borok 2 saptan bisingono borok ka project tori ma khainai borok kabang maro forest department tei chini engineer rok phaioi obo naikini khai pheinai ke ang saka 2 saptan bisingono jate project abo estimate khaina bagoi ang kono no saka bor khainai abo bangui sing tini ketal sarkar IPF BJP sarkar sing kabangma sam khaina chesta khai tongo sing khobo khlainai oro sing 1 কোটি rang nanani abang saimano kintu bibinno hoine ang abo request khainai chini DM no bo sanai tei chini engineer ro sanai tei tribal welfare department tei forest department abo joton nang koinai jate oro invest khainang thong rang abo chini baroni bagi belai hamnai tei oro elaka borok dui ফসল borok ফসল khlaimanai tei mukuthung rok khlaimanai abangui ang wan soi tongo jate omo chini success ngkai obosyo chini oro elaka bhaino borok belai khusingnai obo wan soino chung tini oro purbo tokchaya tino bolong bisingo chung phailaikha tei kabangma oro borok phainai phaikha chung o tei mairok chalaikha belai kheno hamka tini oma hikhlain chung dopha jatini bagui chung kam khaina bok chung agoi tongo Hai na rokomo nan naikha je buskang obo khai asole thangnai bamthum sarkar borok tongphor khlailangmani kintu borok abo kam complete khlaimalia tangui khlaimalia abo saimia abo khlaikha chakhamu kintu borok adang madang samung khlaiklang thangkha abono no chung ang haino haito isa abo complete khainaba ang chesta khai tongo tini chung saimano je jekul kam khaikangkai chung complete sam khainango kintu oro kamangma borok invest laikarang phiaba ang borok abo kam complete khlaimalia abo mangino oro elaka borok saka omo kam complete khaikangkai chung tinmang belai hamnai obono elakani jonogonni borokni koimung abongno diror phainai phego
Shikla hoda angka hakotorte hasteni hamkrani jabi tamuni hirmala shikla hoda buskama agor faikese hakotorte hastero hamkrai engnai Swrangchalo Bubagrakor Agluni Arke Nagor College of Veterinary Field of Bisini Tumung Banda Songsajaka February Talni Vash Halmarini Simi Jar Salmari Joratongnai Field of Bisini Tumung Piangerika Hastini Hoda Hamgrate Hodarung Montri Shantana Chakma Emile Roton Chakraborty College of Veterinary Furung Panokoboi Kubuniro Ashalni Pandawa Tungmungo Batanirok Juda Juda Chumung Sumui Logi Logi Period Clay Manjak Fana Narwairo Shelawodika Omohai Tumuni Bishingde Shikla Hoda Kurun Kake Borongni Tinang Belai Kaham Ngai Fiaba Baksha Shikla Rock Fexanai Mani Jawai Fegi Tonglayo Abuni Bogina Hodani Shaka Omo Belai Jaya Pandawa Hoda Hamgrate Hoda Rung Montri Shantana Jakma Shaka Haste te Fatar Repeat Haste te Baror Hakotuni Hapang Miliway Hastini Hamgrani Bagai Shamon Clay Tonglayo Abuni Bagino Hastini Hamgrai Ngai সুস্থ রাখতে হবে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখলেই পরেই যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় সমাজের জন্য কাজ করা যায় সেই ক্ষেত্রে যখনই আমার মন সুস্থ থাকবে শরীর সুস্থ থাকবে তখনই আমরা আমাদের যে ইচ্ছে যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আজকে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কলেজ স্টুডেন্টরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিশাল সংখ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে যুব সমাজের যতক্ষণ পর্যন্ত যুব সমাজ তাদের যে শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয় সমাজের জন্য রাজ্যের জন্য দেশের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত ভাববে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রাজ্য কোনো দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হলে কিছুটা হলেও বাধা পড়বে তার জন্য আমি বলবো যে আজকে সর্বপ্রথম যে নির্ভয় তাদের যে কোয়ালিটি রয়েছে আমি সেটা মনে করি আজকে বর্তমান সরকার কেন্দ্র সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে অতি দ্রুত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এবং সমগ্র ভারতকে অতি দ্রুত আরো উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বর্তমান সরকার কাজ করছে Fieldok Bishini Tumung Batailamung Saltham Rombai Tumung Tungzagi Tongo Rung Srungmani Logi Logi Tumungo Bagadari Tongane Bagai Shaka Montrijo Santana Jakma Chondan Chetarjite Onumna Nikok Shamana Shelang Jagite Bubagra Bandut Kishun Maniko Devon Mono Naikolna Nibaga Shikur Tirina Nibaga Korak Disalaika Rasbo Huno TPM Motaro Chondan Chetarjite Onumna Nikok Shamana Shelang Jagite Bubagra Bandut Kishun Maniko Devon Mono Naikolna Nibaga Shikur Tirina Nibaga Korak Disalaika Rasbo Huno TPM Motaro Laithangai January talni Nisitham Shalmari Kanchunpuro Nagorik Suroksa Monsni Kaisa Pandavo Chondan Chetarji Je Kok Ronote Kok Shamanite Onubna Tiprani Bubagra Prodot Kishor Maniko Devon Mani Shakawo Je Kok Hamia Shamani Obonote Sharang Salo TPF Motaro Rasbo Ono Korak Disalaika Aro Korok Bruni Kaisa Bodol Malaika Hastini Haste Pabai Te Bubagra Prodot Kishor Manini Shakawo Je Kok Hamia Shamani Obonote Kaisa Memorandum Yafarka Borongni Shamong Hastini Naikolnai Dakti no Onumnano Romnani Engtonte Bubagra no Barar Hakotoni Elemba Mani Woi Bono Security Nani Bagai Kok Shaka Mothane Tangfankra
তিনি और फाइमानि हिंगाके जो जे चंदन चेटार्जी मुंगै आसामनि फायै बर सिनि महाराष्ट्रनि बुमुंतै महाराष्ट्र एटेक खालायनानै बनते और गोबांमा बर मुकुटहिन राजा हिंका ब हानि कैसा बुबाग्राया नैब कैसा जे सिकिउरिटी माने ब आइन नतुयै ब संविधान रूप नतुयै बचिनि कैसा बुबाग्रा चिनि इतिहास न ब महाराष्ट्रिया नै खालायमान आबनो ब प्रमाण दिउमिया कारमाने ब खरसा विदेशी चंदन चेटार्जी खरसा विदेशी ब बाहायख्ले अ हाव चिनि महाराष्ट्र हिंपाय मानखा आबनि बागै जों सयज खालायमान दिया जों सयमिया ब खरसा फाटारनि फायै चिनि त्रिपुराव ब दांगा फोनांनानै चेष्टा खालायो अबनि बागै अ हानि बुसार तातुं फलाय दं ए अ हानि बुसानि सेफ सिकिउरिटीनि बागै जों दिनै चिनि गभर्नरनि और मेमोरेन्डाम रिनानै जों बाध्यता मान खालामबाय दं और फायका चिनि टीपीएफ नि भाइस प्रेसिडेन्ट टीपीएफ नि आं सेक्रेटारि जेनेरेल ताइ चिनि टीपीएफ नि अफिसियेल आदं संगै जतन फाइमान जाफायका खरगुरै चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट मतिलाल जमातिया ओंखायते फायका खरकसा चिनि यूथ नि ओंगै ओंखाय खरकसा टेकसा यूथ नि ओंगै फायका तुम्हारा नाम कांतिलाल देवबर्मा सबमिट किया है वो है जो हम लोग का कांचनपुर में जो 23 अगस्त में जो प्रोग्राम किया था वहाँ पर चंदन चैटर्जी ने जो मुद्दा लेके बात किया था और अनूपनाथ हम लोग का बुबाग्रा महाराज को जो बात बोला था उस मुद्दा को लेके आज लोग हम लोग डेपुटेशन देने के लिए बाध्य हुआ है तो वो मुद्दा को लेके आज लोग यहाँ पर हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया क्योंकि कानूनी रूप तरीके से जल्द हम लोग का जो अनूपनाथ जो असम से आया हुआ है त्रिपुरा में जो कुछ लोग हम लोग का महाराज को वो जो अटैक करने के लिए जो बात बोल के गया था उस मुद्दा को लेके हम लोग आज मेमोरेंडम दिया और हम लोग पुलिस स्टेशन में भी पीएस में भी हम लोग उसके नाम से एफआईआर किया है। थैंक यू। हम लोग का डिमांड है उसको जल्द से जल्द कानूनी तरीके से जो हम लोग महाराज को वो अटैक करने के लिए जो बात बोला है उस बात को लेके हम लोग एफआईआर किया है जल्द से जल्द उसको कानूनी तरीके से रूप लेके उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और महाराज का जो सिक्योरिटी का महाराज को जल्द से जल्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप लेके जेड कैटेगरी का सेफ सिक्योरिटी उसको दिया जाए और नाउ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इस कंडीशन कठोर दाबी छिलो আপনাদের আজকে हाँ आज के हम लोग का आज का यही है जो चंदन चैटर्जी के जो मुद्दा को लेके हम लोग आज गवर्नर में आए जो असम से आया है हाँ जो असम से आया है उसका कौन सी दल का है वो है ऑल इंडियन बेंगोलीज का जो कमिटी है वो स्टूडेंट यूनियन का वो जो सेक्रेटरी है। राज्यपाल का आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? राज्यपाल ने हम लोग का गवर्नर ने कहा है जल्द से जल्द उसको इंक्वायरी किया जाए। आज लोग हम लोग का जो मुद्दा लेके यहाँ पर हम लोग का हिज एक्सीलेंसी हम लोग का गवर्नर के पास जो डेपुटेशन और मेमोरेंडम सबमिट किया है वो है जो हम लोग का कांचनपुर में जो 23 अगस्त में जो प्रोग्राम किया था वहाँ पर चंदन चैटर्जी ने जो मुद्दा लेके बात किया था और अनूपनाथ हम लोग का बुबाग्रा महाराज को जो बात बोला था उस मुद्दा को लेके आज लोग हम लोग डेपुटेशन देने के लिए बाध्य हुआ है तो वो मुद्दा को लेके आज लोग यहाँ पर हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया क्योंकि कानूनी रूप तरीके से जल्द हम लोग का जो अनूपनाथ जो असम से आया हुआ है त्रिपुरा में जो कुछ लोग हम लोग का महाराज को वो जो अटैक करने के लिए जो बात बोल के गया था उस मुद्दा को लेके हम लोग आज मेमोरेंडम दिया और हम लोग पुलिस स्टेशन में भी पीएस में भी हम लोग उसके नाम से एफआईआर किया है। थैंक यू। हम लोग का डिमांड है उसको जल्द से जल्द कानूनी तरीके से जो हम लोग महाराज को वो अटैक करने के लिए जो बात बोला है उस बात को लेके हम लोग एफआईआर किया है जल्द से जल्द उसको कानूनी तरीके से रूप लेके उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और महाराज का जो सिक्योरिटी का महाराज को जल्द से जल्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप लेके जेड कैटेगरी का सेफ सिक्योरिटी उसको दिया जाए और नाउ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इस कंडीशन कठोर दाबी छिलो আপনাদের আজকে हाँ आज के हम लोग का आज का यही है जो चंदन चैटर्जी के जो मुद्दा को लेके हम लोग आज गवर्नर में आए बेंगोलीज का जो कमिटी है वो स्टूडेंट यूनियन का वो जो सेक्रेटरी है। राज्यपाल का आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? राज्यपाल ने हम लोग का गवर्नर ने कहा है जल्द से जल्द उसको इंक्वायरी किया जाए।
Srangsal Fungjorani Damchisa Tamani Shimi Deputation ni Bagai TPF ni Adong Rokte Mothano Chajangnai Secretariat Buskango Phai Kothum Laika Secretariat Buskango Asomsa Omo Haike Lukurongno Kothuma Nugoi Athaya Phai Shokpaika Additional SP Mihilal Das NCC SDPO Priya Madhurino Khoboi Police Te Tie Sharao Haste Police ni Bakhakte Wansuk Zamani Puilawa TPF Rok Himmoto Khayu Deputation ni Naikana Hinai Fiaba TPF ni Adong Rok Police Rok no Chuba Suklaika Abone Bege Mungsha Kebe Mungphalia Tripura Hasti wa Phai Hani Buba Grana Kok Hamia Shawai Mazra Bere Hasti ni Tongkhor Kejang no Shitra Warai Mungklaina ni Bagai Omohai Kok Shaka Hinai Tabu Wansuk Tonglayo Hasti ni Sinai Nungairo Mungsha Hapang Tripura Sharoni Mokoli Mukti Talikhani Birman Huimalia Kesam Da Kibi Kedal Da Romoni Tripura Sharoni Talikha They Wish Birman Phasiwo Mungsha Habang Tripura Sharoni Mokoli Mukti Talikhani Birman Huimalia Kesam Da Kibi Kedal Da Romani Tripura Sharoni Talikha wa Tepsi Birman Phasiwo BCP Habang Phaimani Tal no Chuni Kawi Thangka Tabu Bojora Karubi Manyakon Tripura Sakami Amjai Bere Nani Habango Panina Sakang Jatre Pot Kogruwe Kabo Mani Mufuru Muktang Uno Hone Nashingman Kaso Zagbaka Hasa Community Plus Harok Yogia Angai Korang Shokarman Nanka Koktwma Baskango Bisikologrome CPIM Habang Hamjage Bodrui Phaimani Piam Mungsha Sanmorok Maliani Bagai Cholo Paltai Korang no Khanawe BJP ni Sabka Sat Sabka Bikas no Poito Chawe CPIM no Yakare BJP wo Bodrkha Khwai Hangkoni Mungya Kami Blog Amsa Yok Hobjak Badre Kami ni Tong Kosong Tipasa Lukura Chongmani Sakang Wari Wai Thangka BJP ni Adong Rok Pia Chongmani Ulokai BJP ni Khroksha Adong no Phano Nuglia Chongmani Sakang Wari Wai Thangka BJP ni Adong Rok Pia Chongmani Uloke BJP ni Khroksha Adong no Phano Nuglia Chongmani Sakang Nog Renai Gas Renai Smartphone Renai Bata Renai Regane Samung Renai Lama Renai Turnai Hune Kogri Kabuza Mana Karele Nog Hu Kising Misik Birimano Tepse Klashiwa Amsani Tong Kosong Lukura Chongmani Sakang BJP ni Block Chairman Tamur Kogruwe Tong Kosong Tripura Sharoni Khuyui Bud Nakha Khanyadi Chini Koktwma wo जों के और वो जमांग में कारण मुहाई जों ठीक है जों आगे सिबिम सरकार दं माने जों सिबिम सरकार न हमजे गया माने दाबी दस्तमे आंगे जों तबु बीसीबी सरकार जों बुदिखाय बुदिमा परे इको तबु नायनि दि नक हि नक खु नायनि दि जों को तमालिया जों कासा आगे हिनर सिबिम सदल से जों बीजेपी नि सामं तांगे इको बुद प्रेसिडेंट बाय जों पालखायनो जों कोलागे सन्दन खलागे जों कुना मालिया जों इको बय नबुरुं गेस मानु जों कुटा माया गेस माया नक माया आगे सादिना कक सात माइलिया तारपरे स्मार्टफोन नि नक नक थाया खायै इयाबो मालिया बाटा 2000 हिमाम कक बाटा मालिया तारपरे इको साखरि बेतन जारना के आं तो साखरि खाया आं तो कासा ए आहायन तांगै जानाय बरक हायपन तांगै जानाय बरकनो इको आरो बेतन जे साखरि खायनो बेतन बार लिया तारपरे एगो एरेगा हते ओतै 300 दिन काम इयाबो बकरै तबो रेगा सेगा बकरिखा जों ताकताम फसारनि जत लखरावनो नायनाय बिथन इको नायनाय बिसिनि इनको ए तामथानि बाद्राय इनको नि बाद्राय पारानि बररनो जों बोसोर जतै अबहेला गलाय दं जों कुरुन दाबि दस्तमे हांखा जों ताइ बुद बुरलिया जों बरागि बुदनि सिगाङाव फायका जोंनो ए 10-15 बन फायका जों तारपरे आबन परे जों कुनो अरबा जों बुमा खांखि नुलिया आफरके बर टेबल बुबुय नरनम तिरनाय आहायरनाय इनताय तैरिनाय नबरुम नै सामाने गौ तै बकरै लामा पिसलिं नक ओ लामा पिसलिं बकरै पिसलिं गाले तब इछलिं से गाहाम इंग्रालिया तै बागाननि नक बागाननि परे गय बागान नि रबत नारकरा बागान और तारपरे नेट खाबुं गसिबो काटा तार काटा रखम सामाने बिका कुमाजा बिकास डेभलपमेन्ट ब्लक चेयरमैन बीजेपी नि ब्लक चेयरमैन ता Kamiwa nungma tui ni bial akarja gola buksa tui kamini buri chila koktwma biskango phai khop thangan nangkha borni kok angkha mungya kamini HDU no tui ni bagi wairi bai kolmung rekha shaka saja manke salnai maya nungma tui ni bial lok laijak Tripura Sharok
chongmani sekan BJP ni MLA Otol de Burma tai block chairman Kogruwi Kabukha Nogrunai Dalang Dunai Lama Runai Hunai Pia Runa Karele Tebise Lama Kukak Mukak Ngi Khosori Thangsibo Habang Kamsele Hai Salajaga Thangpano Tiprasaran Talik Hawa Salajamo Phalia Hne Koktwmi Bishinte Shaka Antony Lukuro Au sung ma tong mani karon khoi obo ha hai mongya kami SDU S bo no sung bari bar bo sung dorgast borikha tai sabo saka hingai tui sung thik mote hoya salsar hokai salni hoya phungori khai sarigriya tai sung di borobo tui dorkar nango samung kolongma sung samung kai phayo tai obo sung di bor khai ma tukuya sung pore 1 kilometer ni upor Baskara roko thangma tukuyu tui bo sung abo hasal no tui ma khogo taw lungalungi bo tui ranman jora hingai sung mo tui nyo sung thik mote ri ya hingai sung sorogo gola tui sung andolon ma khainai obo je sung tui subitar ngesa sung yakaya hingai tai agibo borok sung no kourijak jini MLA Otul Deborma tai Bikas Deborma borok bo obo hai kourijak nirbachoni sikang Bidan Sabhani sikang bo kourijak Nadi norok 25 bosor asuk tongoi nongni badrai kami eid bolok khokjak mangna tongsinani phari singbai sing norong pi soling khai renai nok dalan khai renai satpu satkai sisi sisinia ko koi bethe bi satka sing saimia o nogle bache sing tabo eid soling bo je agi mani oba hain tebo si khosor shu riska se dumsai thangmalia cycle se thingore salok thangmalia gai sing oba hai mangna sing saradin सरकाले कामजिल हे पालतक थांगो फायो जोंखाय थांगो ओंखाय जों थोंजांमं दंखा ओंखाय अबनो आं जों साना नायमाखौ बाहाय बर' जे कौरिखा आगे लोकसभा नि सिगां बो साजाक बिधान सभानि सिगां बिकास देबरमा बर्तमान बो मिटिं खाय रिंगै अरो साजाक नरक तावाना दे कामनि बागै खाय तैमुक सेउनाय साजाक तैमुक तावाना दे नरक साबाय गलाक नंने बरलंसे कागलाक साव बर्तमान ओ नखलाव मिटिं खालाय बो सायकलांगो o din tari ang narujak liya gomongiani BJP ni kai tai o jeung mukthung phalai tonglai phurbo kaurijak nor re saw nok tang renai abo bo tangmung krui manei bo jeung hano watui sisirara khai manjagai mane bo jeung ma phalo jeung kaionok tong khosor jeung tai bufurse sujogung sinai hai hino chini takhok nei bono jeung hamjagai jeung bono bamso jeung सरकार बाहादुर बनो जों कायui रेखा कुसुक बेरामबो अकं कक जों सालनै सालथाम रक गावो गाय जों आफुर गाय दै रक गरिं खं गाय फाइतेरनाय आथां गथां दि बर' फाइखाय बुजतन कामनि जरा थांबायखाय दि बर' फाइतेरनाय आधा घन्टा बर' करि जराव गाय ति खंना रोंमाया हाय जों दैनि अबाब मु थांगै दरगास रिखा दरगास यासगो अ दरगासनि मते सामुं खालाय जाया कसा फाया आधा घन्टा रक फाइखाय फाइथांगो बर' अफ खायो तागसिनि बुमा खान जों नायसिलिया बो समुराम देब्रमा बाद्राय कामि यं नरक सरकाराबो नक दमान खागि माया पाइसा माया खो Sengke oro iskulo seng tok diro kaham kemaya, mairung bo kaham kemaya, tai darlo uko sana ro kaham kemaya, suji ro kaham kemaya, seng terus kaham kemaya, o iskulo baksa mangke baksa maya, sarmas ka jong hatak po jong maya. Timote iskulo master ro phaya sarai rong mo kaham ka phurinya, songoi bo sariya, songoi sarma pa jasa kaham ka sonya sarai ro bo saya. Tai thokori rok song jaro han jaro borok kurma biki ganang rok jaro ke sarai rok am sawa singa biki ganang rok saya sarai rok saya mairung bo sogo jari ya mo sarai rok duton je school am phaya khejiri rok bor talangai phalo bunyang le bura rok masa busino jaga bura rok masa ya bursi rok masa ya sarai si masa gra yo jaga du songra ya ide moni bo kam ka phaya সময় সকায়া চেয়ারক থাকাং কাইনা বুকসা ফিরক মা থাঙ্গ খেজারি মা চাইয়া
পড়াবো ফোরঙ্গিয়া এগো ছয় মতে ছয় কাজিয়ার ফায়া বুঝামা থাঙ্গো কম্পুরা তুই করে হিংসাবো কম্পুরা থক করে হিংসাবো কম্পুরা মশলা করে হিংসাবো চেয়ার বং থেকে मा ফিরং मा থাঙ্গো কাজিনি চেয়ার কো চেয়ার বুসারংনি বাম তিনো जोंनि मास कासे माखा ताइ 2 मास माया 2 मास माखा ताइ मास कासे माया जों अबहा आबं हाबनि आमति बागनो जों दिनाव तखे माखौ थांनाय ओंगा ताबो माया जे जों मास कासेनि तक्ति मामानि ताको जों माया जार मास का जों ताको जों माया जों ताको जों स्कुल खुलुपाया सारा ताका जों स्कुल ताको जों खुलुपाया हुबरो जों मियाबो फायो मियाबो दिदिमनि फाया अजि मा फिरं मा थांगि डेली समथिं मा फिरं जों बर Borok phai ma 7টা 8টা 9টা 10টা rok phayo unpuro to phai belaya rampoti di demon bungke thongna debroma sonita debroma bobo chop song phaya bobo to phaya ma baluka buni si maru mano an busa bo kejar nitimoti ma sa phaya so songni ta ka cher tara ta khom kai anda sumari debroma bihi debroma bathani birmai ya kangna muchungo iti prasaro Tiprasa adonu budrui keplai khairika chongmani unglo mongia kami badrai kami tiprasa roni mokhano sudur nasina solia BJP ni adonu hune salai tongka amtari tongko song birmano klaijak tiprasa ro Aboto angoro thikno BJP ni president tongo haibano ang bo bahut saka ani oro nai de keri borokmang jotno bolbo hang philai sai tongo hne nawkhu hamya abrokno nawkhu dok dodi ব্যবস্থা khairi di hin mani ang tong humba ang bokok phang mai bor yak ang ya phang rok se samung khairi hangkai yoba herok nong tongbai khata je sar vikas blok channel bo samani bagi je kok limani gabini phabete na bo je jung tatal haki saka jung bo sakang khai hakin tatal haki ma sakata lukurok do kata okok no phanangi me yang do hata pores deborma badrai para Tripura hasteni bubagrakor agulibo jengjaka Tripurate Bangla hani bisingo hangkor phani koksamu panda Srang salo bubagrakor agulini khezur bagan amsini Tripura guest house o kaisa khotolo a koksamu panda jengeri jaka aro phaiman jaka hasteni kaisar hangkoni hangkorfa hangkor police ni tangphangno khoboi kobuni rok salthang Tripura hangkoni hangkorfa sondip en mohatne asali koksamu motei kokthulu no tamosaka nainai de DC meeting of DMs and DCs of India, Tripura and Bangladesh is there. So a number of issues are going to be discussed. Apart from DMs, there are SPs and BGB, BSF representatives. So all issues will be discussed. There will be detailed presentation by the team leaders. That is DM West as well as DC Komila from the Bangladesh side. And once the meeting is over, then the media briefing would be there. So that time we can explain. Raida saya tike haste wa hapaimani ari bisingtui samung sitra tanaro baniya khaimani no khoboi kobuni kok bothomar notei Tripurate Bangla hani ari roni kobotei kok sajaka phainai bisini bisingno moitri biri sanamjamoni bisingte Bharate Bangla hani bisingo halok deba kaham na hini sajaka I extend a special welcome to our guest from Bangladesh led by Muhammad Abul Fazal Mir. In this cluster 5, we have on the Indian side West Tripura, Sipahigala and Kowai districts, and on Bangladesh side Komila, Mauli Bazar, Hobiganj, Brahmanbaria districts. Almost in continuity, we have tomorrow cluster 6 meeting also, which will be headed by the team leader from Bangladesh side, the same person, Muhammad Abul Fazal Mir. This DMDC level meeting is a meeting, it is not a ritual, annual ritual. It is actually a meeting which all of us from Indian side, I can assure you, we look forward to. And we usually await the holding of this such kind of conference, one year in the Indian side and the other year the Bangladesh side. Tabuni bar hakotoni hapang Lok Sabha je beltubo obo keril lukuruni bagai mungsapono klaijagya je budget to 10% silagi sal lukurok arono 90% lukurok tax riya poroni bagai no shebri jaka abuni mung budget hinei khorang tisaka hasti congress adong subol bumi bar hapangni nirmala sitaram je budget tubuka abo lukuroni bagai belai hamye ni saka abuni bagai no bar hakotoni hapang no sejagai srang sal sarigo bubagrakor agulini congress bon buskangni simi naslemung funogoi aulini juda juda thayao himboto klaika a budget to ti congress adong subol bumi tamosaka nainai de
আপনারা জানেন যে এবার লোকসভাতে এটা একটা গিনিস বুকে ওঠার মতো অবস্থা। 3.25 ঘন্টার একটা বাজেট বক্তব্য পেশ করেছেন নির্মলা সীতারামনজি, অর্থমন্ত্রী। প্রায় 13,100-র উপর ওয়ার্ড উনি পার্লামেন্টে রেখেছেন, কিন্তু এমন বাজেট রেখেছেন যে বাজেটে গরিবদের কথা নেই, যে বাজেটে মাত্র 10% কম মানুষ, যে দেশে 90% মানুষ কর দেয় না, ট্যাক্স দেয় না, সেই দেশে 10% মানুষের জন্য কিছু ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেটাও এক হাতে দিয়েছে, আরেক হাতে তুলে নিয়েছে। আজকে ভারতবর্ষে 60 বছর স্বাধীনতার পর 60 বছর কংগ্রেস যত সম্পদ এই ভারতবর্ষকে দিয়েছে, আর গত 6 বছরে সেই সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে এই বিজেপি সরকার। সমস্ত সেক্টরে, এগ্রিকালচার সেক্টর বলুন, ফার্টিলাইজার সেক্টর বলুন, অটোমোবাইল সেক্টর বলুন, ইন্স্যুরেন্স সেক্টর বলুন, এভিয়েশন সেক্টর বলুন, সমস্ত সেক্টরকে ডেস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে। বাজেট পেশ করা হয়েছে, যে বাজেটের ফলে আপনারা দেখেন গত 6 বছরে ভারতবর্ষে টাকার মূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যে আজকে একটা সময় ছিল আমাদের 60 টাকা দিলে বাংলাদেশে 100 টাকা পেতাম, আর আজকের দিনে 92 টাকা দিলে বাংলাদেশের 100 টাকা পাই না আমরা। আজকে সারা পৃথিবীতে এই যে হাঙ্গার ইন্ডেক্সে, মানে খাদ্য সূচক তালিকায় এশিয়ার মধ্যে সে পিছিয়ে পড়া দেশগুলো নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তাদেরও পেছনে ভারত চলে গেছে। আজকে ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্য নেই। আর দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য ত্রিপুরা যেখানে সবচেয়ে পেছনে আছে। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই বাজেটে এমনকি কিষাণ নিধি 6,000 টাকা যেটা দিত, সেটাও ভারতবর্ষের 50% কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি। কৃষকদের কোনো ডাইরেক্ট বেনিফিট এই বাজেটে নেই, এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য কোনো রকম এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বাজেটে একটি কথাও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাখা হয়নি। তাহলে এই বাজেট দিয়ে কি হবে? এই বাজেট কোনো কাজেই আসেনি। এই বাজেট সম্পূর্ণ জনবিরোধী বাজেট। এই বাজেট এই ভারতবর্ষের অর্থনীতির মন্দা কাটাতে পারবে না। শুধু কর্পোরেট সেক্টরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট সেক্টরকে ছাড় দেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা আরো বেশি তীব্র আকার ধারণ করবে ভারত। হাস্তে কংগ্রেसनि हिमबतगो जत बसंनि बदलनो चाजोंनाय ते आदंग्र फाइमानजागै नासले मुंफुनुं लेखा कायसा पान्दानि बिसिंतै बरम याफारका प्रदेश कংগ্রেसनि आदं पिजुसकान्ति बिसासनो स्रांशालो ब्लक कংগ্রেसनि लवाजिमुं बाय अमर चाक्रा कংগ্রেस आदं बिनय भूषण नन्दिनी कासको आसुक थायो बिलुनिया कংগ্রেस भवनो संजाका आसानि पान्दा आरो फाइमानजाका सिखला कংগ্রেस ब्लक कংগ্রেस NSU आइनकारि कुबुनिरो आरो दङ गोजाम मन्त्रि लक्षीनाथ ते बिलाल मिया गोजाम MLA दिलीप चौधुरीनो आकर्षण पान्दाव कंगनार थांथानि प्रदेश कংগ্রেস कासको पिजुसकान्ति बिसास बदलनि आदंगनो दै साका कংগ্রেস बदल खायनो थांखे बदलनि सामं खायनो नांनाय लुक्रौनि बागै जबा खायनो नांनाय हिनि साका बदे बसाका कংগ্রেसनि दुश्मन नै बरम याफारमान पान्दानि उलो कংগ্রেস बवननि सिमि हिम्मत खायजाखा बाइट पिजुस বিজেপির আদর্শ পুষ্ট RSS এর উগ্র মতবাদের দ্বারা আদর্শ পুষ্ট নাথুরাম গডসে হত্যা করেছিল। আজকে পরিকল্পিতভাবে রাজীব গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে বিনাশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। দেশাত্মবোধের কথা বলে ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রতিটা নেতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্রিটিশের সাথে যেমন কোনো আপোষ করেনি, হাসতে হাসতে কংগ্রেস নেতৃত্বরা ফাঁসি কাস্টে ঝুলেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের ডাকে ভারতবর্ষের মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাবরণ করেছেন, ফাঁসিতে ঝুলে গেছেন, ব্রিটিশের সঙ্গে কোনো সমঝোতা করেননি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতবর্ষকে সংগঠিত, ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কঠোর পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বদেরকে। ভারতবর্ষকে উন্নত করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনোদিন নিজের স্বার্থের কথা ভাবেননি। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করার
বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আপনারা জানেন ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের সার্বভৌমতা, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই কোনো বিদেশি শত্রুর সঙ্গে আপোষ করেননি। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, পাকিস্তান, চায়না ভারতবর্ষের সঙ্গে কথা বলতে সমীহ করত। চোখে চোখ রেখে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা সেদিন পাকিস্তান বা চায়নার ছিল না। আজকে পাকিস্তান, চায়না ইন্ডিয়াকে বারে বারে হুমকি দিচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে আপনারা জানেন চক্রান্ত হয়েছিল ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য। বহু সময় জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ভারতবর্ষকে দুর্বল করার জন্য, ক্ষমতার দখল করার জন্য। এক সময় এমন নোংরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল পাকিস্তানের মদত নিয়ে পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য খালিস্তান নামে এক উগ্রপন্থী সংস্থার জন্ম হয়েছিল। সেই সংস্থা স্বর্ণ মন্দির, শিখদের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সেই দিন আটকা করে নিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে পাঞ্জাবকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য। लाइथांनाय बिसिनि जिरांबो सालथांते सिपाइजला उन्नयन कमिटिनि जुदा जुदा सानमुंगै गोबांमा जबा खालायजानाय फाइफानाव बर'नि सानमुं तामुफाना सुबुंजायाखौ लाइथांनाय बिसिनि जिरांबो सालथांते सिपाइजला उन्नयन कमिटिनि जुदा जुदा सानमुंगै गोबांमा जबा खालायजानाय फाइफानाव बर'नि सानमुंराव तामुफाना सुबुंजायाखौ स्रांसालो कायनि हांकर कमिटिनि बोखाक्तै सालथां हांकर फानिथानि डेपुटेसन रिजाखा आसाले डेपुटेसन कमिटिनि चेयरमैन गोपाल लस्कर तामसाका नायनादि পশ্চিম জেলা ও সিপাহী জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন কমিটি আমরা বিগত আজকে 20 বছর যাবৎ আমরা বিভিন্ন দাবির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছি। বিগত সরকারের আমলে আমাদের দাবিগুলি হলো আমরা যারা উগ্রপন্থী হামলায় উদ্বাস্ত হই তাদেরকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। 2 নম্বর দাবিটা হলো আমাদের উগ্রপন্থী হামলা যারা উদ্বাস্ত হয়েছি তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। 3 নম্বর দাবিটা হলো আমরা উগ্রপন্থী হামলায় যারা উদ্বাস্ত হয়েছি তাদেরকে 5 লক্ষ টাকা অনুদান দিতে হবে। সেই দাবিটা নিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরণ অনশন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন করে আসছি, কিন্তু বাস্তবে আমরা কিছুই পাইনি। এখন পর্যন্ত আমাদের প্রশাসনের দরজা করছি এবং কিছুদিন আগে আমাদের জন্য কিছু কিছু পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল আমাদের মোট 931টা আমাদেরকে ঘর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আংশিকভাবে দিয়ে আর এখন পর্যন্ত বাকি ঘরগুলি আমাদেরকে দেয়নি। তার জন্য আমরা আজকের সদর SDM এর নিকট আমরা শরণাপন্ন হচ্ছি। আমরা যদি দাবিগুলি পূরণ না হলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন করব। हायनो हाय तत्रावो कसरoi sak saisung thingna kha khorongni sikla हायनो हाय तत्रावो कसरoi sak saisung thiga खरंनि सिक्ला पातिमं बिलुनियानि मताय स्कुल आमसायाव साइमानका थैनाय खरंनि सिक्ला लाइथांनाय फेब्रुवारि दाननि 3 सालमारियाव तां सालनावनो सिमे कमामानि आबनि उलक रागसाल हर मताय स्कुल आमसानि कायसा लेखनि गानाव बुफांगो तत्रानि दि खाजाके नुखा आमसानि लुकुराव आबनि उल आमसानि लुकुराव थानाव कोक्तमा रहरका 5/2/2020 সালে সকাল 6টার সময় বাপি মুড়ি মোতা থেকে আমাদেরকে ফোন করে বলে আমার স্ত্রী ও ভাই আত্মহত্যা করেছে। এই খবর পেয়ে আমরা বিলোনিয়া মহিলা পিএসএ ইউডি কেস রেজিস্টার 2020 ডেটেড 5/2/2020 আন্ডার সেকশন 174 CRPC আমরা ঘটনাস্থলে যাই দেখি মতায় হাই স্কুলের পিছনে সরকারি লিকের দক্ষিণ পাশে একটা গোয়াম গাছে বাপি মুড়ি শ্রী সরস্বতী মুড়ি 27 বছর ও তার ভাই সুবীর মুড়ি একই ডাইলার মধ্যে একই শাড়ি 2টা টুকরা দিয়ে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তখন আমাদের ওসি SDPO নতুন IPS প্রফেশনাল স্যার সবাই যা এরপরে আমরা দুজনকে বিলোনিয়া পিএসও যাই, আমরা বিলোনিয়া মর্গে প্রেরণ করি। এখন আমরা বর্তমানে বিলোনিয়া হসপিটালে আছি পোস্টমর্টমের জন্য। আপনাদের কাছে এই মৃত্যুটা কি বলে মনে হইতেছে? তারা একটা ফ্রেম গঠিত हास्तिनि ताबुनि जरा रंग सिरंगमते रंग बानचिरि दिते एलेम्बा बानचिरि दि नै कायसा सामुं बुतां यागन हारजाखा
Swrangchati Kokborok Koktwma rung phwrwngnai swrwngnai rokni saktharmabai bobak rakhor agoliwak songjak rung banchiri ditei elembano banchiri dini samung butangrok aro phaimanjaka rung nogyungni rung phwrwngnai tei swrwngnai rok tabukni jorao juda juda rung swrwngma thaio kaisa tongkhor rungni bagui kaham nugjaya wngwi tongkha aboni bagui no omohai samung butaro naharjaka a sali pando phaimanjaknai rok tamosaka nainai de কি উদ্দেশ্যে আপনারা রেডি করতেছেন? না, আমরা মূলত করছি সেটা হলো যে সংবিধান বাঁচাও, শিক্ষা বাঁচাও। কারণ আপনারা দেখছেন গোটা দেশে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি যাচ্ছে, যেখানে প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে কিন্তু একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে, যেটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাম্য নয়। কারণ উচ্চশিক্ষা হচ্ছে বিশ্বজ্ঞানের জায়গা, বিশ্বজ্ঞানের আধার। এরকম একটা জায়গায় যদি প্রতি মুহূর্তে যদি এইগুলো চলতে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের কাছে একেবারেই কাম্য না, আগামীর ভারতবর্ষের জন্য, একবিংশের ভারতবর্ষের জন্য কাম্য নয়। এটাকে মাথায় রেখে আমাদের মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু আপহোল্ড দ্য স্পিরিট অফ দ্য কনস্টিটিউশন। যদি আমাদের সংবিধানে দেখুন রাইট টু ইকুয়ালিটি, জাস্টিস, এবং আপনারা আর্টিকেল 14-এ যান, আমাদের সংবিধানে এই সমস্ত জায়গাটাই আছে। আমাদের সংবিধান এমন একটা সংবিধান, যে সংবিধান কিন্তু প্রত্যেকটা নাগরিককে সমান অধিকার দেয়। আপনার কথা বলার অধিকার, আপনার দাবি দেওয়ার অধিকার, এগুলো আমাদের দিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা মনে করি যে আমাদের সংবিধানটাকে যদি আমরা ইন টোটো ফলো করি, সংবিধানের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছুর সমাধান হওয়া সম্ভব। বিশেষত আজকে যে গণ্ডগোলগুলো চারিদিকে হচ্ছে, এইগুলো অনেকটাই সম্ভব যদি আমরা স্পিরিট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এইটাকে যদি ঠিকঠাক মেনে চলি। তাই আমাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন যে আমাদের শিক্ষা ক্যাম্পাসগুলোকে বাঁচাতে হবে। শিক্ষা ক্যাম্পাস না বাঁচলে, সংবিধান না বাঁচলে আমাদের দেশ কিন্তু বাঁচবে না। সুতরাং দেশের প্রগতির জন্য, দেশের ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদেরকে আমাদের সংবিধান, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এবং এই জন্যই আজকে আমরা এই র্যালিটা করছি। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এবং আমাদের যারা এখানে কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন, রিটায়ার্ড এমপ্লয়িজ, আমরা সকলে মিলে, স্কলার, আমরা সকলে মিলে আমরা অরাজনৈতিকভাবে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ততায় আমরা নেমেছি যে আমাদের সংবিধান বাঁচানো, ক্যাম্পাস বাঁচানো, শিক্ষা বাঁচানো এবং আগামী দিনের আগামীর ভারতবর্ষকে গড়ে তোলা, এটাই আমাদের মূল মোটিভেশন। আপনার নাম? আমার নাম সেলিম শাহ, আমি একজন অর্থনীতির শিক্ষক। Bharat hakotoni elemba kaisa omohai elemba je elemba wa joto bosong joto tongthane lugurong no borokni sakni manthaino tei kok saimano tabungni molo hakotorte hastewo rungsrungma thayo kebeng murok phaimani nukjagui tongo Bharat hakotoni elemba no nahare elemba te rungno banchirna nangnai oboni bagino omohai samung yago naharka rungnog yungni rungsrungnai toy repeat rungsrung tongnai te phurungnai ro Tripura University. Kailai pandani kifil phaipro lahar pati mungpati ka salbagan amsayo Kailai pandani chelana tune firogui phaimani jorabo salbagan amsayo lahar pati mungpati ka malkhong mothornaino khoboi malkhongo tungnai kobuni thangai lasuna lukurok sago dukumanka yagulo borno bobak rakhor agulni jibisa kamnagor horjaka Hastini juda juda thayo salburum burumno omohage lahar pati mungpati uitongo baksa baksa pati mungrok malkhong rok doi chalongma bai baksa baksa ke kefeng mani rok nengoi chalongma bagai Ashali salbagano pati mungpati man ukologo malkhong mothonai kefekni bagai hini semanka Swrangchati fungo amsini ringnogni otu mothonai nuka malkhongni doga fiyogjake aboni ulo kobuni borok apati mungnotui kok saka আমরা যখন স্কুলে বাচ্চা নিয়ে যেতেছি দেখতেছি গাইড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং রাত্রেই গাইড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে মনে হয় বিয়ের টিপ মনে হয় বিয়ের জামাই বরযাত্রী মনে হয় লামাই দিয়েছে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কন্ট্রোলে মনে ওই গাছটার সাথে বাড়ি গেছে ওইদিকে গাছটার সাথে বাড়ি গিয়া এখানে লাগছে আমরা সকালবেলা দেখছি আর কি গাড়িটা তো ড্রাইভারও দেখছি না কেউ না এমনি কোনো কিছু এরকম দেখতেছি না আচ্ছা মনে হয় লোক যারা আসলো তারা মনে হয় ড্রাইভারটা মনে হয় মেডিকেল বা হাসপাতালে থাকতে পারে আর টেম্পোরারি না কোনো নাম্বারই নেই গাড়ি কীভাবে বুঝবো কার গাড়ি বা কী হয়েছে আমরা তো দেখতেছি দরজা মরজাটি খোলা আয়া দেখতেছি আর কি
lahar pati mungrona kasuna bagai lukuroni bisingo hojak tongna nangna hinai wansuk tonglaika hasteri tongkusong lukuro malkhong khogoi kharthani lahar ga khong patiwi manjaka kepe mani jaja babdon hussein mungai thuru bosongni sikla bufani mung kolomia malkhung khogoi khartani lahar ka khong patiwi manjaka kefek mane chajar chabdan husen mungai thuruk dofani sikla bufani mung kalomia patika chakmagar mgk road amjayo Patiman koi panchire shawi manka Swrangchati prasani malkhung chabe krinya khogoi kharmani shabdan hujen pia kefeng ni bage malkhung akshak haslo talangi malia lama mazrono khongsha bag no thutawe kheto harpego philik lairikha malkhung number TR01D2465 malkhung bugar ni mung Ajay Deborma khongnani yago phekjane mane manka abuna kare kubun phekjane mane bo chawo hone shawi manka patimanote malkhung khogjnai tamushaka khnai nei di bai Antony borok shikuno romi kok shiknan chenka tei shabne yago bo phekjane mane paicha abon ding mu shawi manka patiman thayo chakmaga DLMPS ni police thangi shogoike shikok shabdan hussein no police ni yago yakre rezakha Sabo gari malik sabo sadi tabo kami gari khonsa samung hamya khakai khonsa phungse bujang nai awali bagi sing norok mohanga na ta mangja khaya kami gari khonsa pa ben ke umte isa bong nang sare nang tar kun kun ni gari tampai tukha nang sai khna ri japo ang ko chak maga ali goto gari par khai ngai ko tibin kherani bo sang ke tibin dona halai ka tase gasani ko sabi khan jago nang ka bobli ke buti ka sai smalia nungma sini la jaga sini to sini bo emne soli la jang na gin simi ko khla suklo sini ki samisa kok sa ta hanu kha emne aba simi sir sung bona isa mo lok lok di ko oro ko khai ja video mo lok lok हमदी सर वो साबी बिनी गाड़ी भाई साबी तुखा बिनी गाड़ी नो साबी सरा तुखा दो तुवा में परे सिनी ताको यूजी दिखानाय विकास नि बाइक किसेफ ना काई फिका ब्रिज गाना वो एर परे बो सुजा फाक्या रो फाइ अरक लाइका सिनी अर सामं खाइ दंनाय सिनी ताको गुगरक नुगै बनो ससाखा ससाबाय परे बनो सिंका नों ताहानि फाइ आफ्रु बिनी निसा बायाखौ एर परे सिं फाक्या ओ बिदि तुदि video recording khayoi sing bono singka nung tamoni bagi phai ngai bo mongge thani yar pore nung tamoni sakai dendra mo dendra mang kha gari wo mo dendra mang pore bono singka nung tamo dendra brona boro tam na ngai bo nungo bo brown sugar drugs swiss abo bo nao ni gosika sino joto ni biska no gosika yar pore bonao hinkos ma pore boro manka abo singbono singka singmani khai singoro video kari do boro wansani tinjona mungnao buttu omrit dulalni bai o hotel bisango buttu abo pu nga omrit pu nga te kroksa tamu pu bini mung sing video bottu tui faika học khade ba hingke tabu kungkai singkhna ka bono pula singmani ang driver hinsawo eji o gari hingke eji kumar debormani gari hingke bono singka nung eji kumar debormani gari driver da pula kha i hinsawo koi bosor nung driver kha bos haimiya bini driver sing siniwo sabo rothindro deborma sinoroni no bosi driver hingke bono singka sabi dol ba siddhartha bini moka bini busla siddhartha samay dol ba sabi tui phekna ma haicongkha tabuk last moment singkhna ka busla phakya ani sabi gari khogisitu bini ora sabi krei heni bokna ka bo saphakya ta hingke bo tabu bike le krei ora sir bo tabu o gari khilaiye ora বর্তমানে অসি বনস চেকিং খাইজাক মঙ্গিয়া গাড়ি বাস নুকজাক আ একজন টিচার বনবর চেকিং খাইজাক মস্তারা আনছিলো বপন বিনি বাইক পুরা একরে পুরা চেকিং খাইজাক ব আগিব স্যার সিনি হিঙ্গো সিনি আপিল হিঙ্গা মসমিয়া ড্রাগস ফালনাই যে মুংসামানি নরক ও ভিডিও নত লাং থাंदी ড্রাগস ফালনাই ও ভিডিও
जे ब सामनि आ बर रंनबो गेस खालायदि लिसिं अनुरोध खायो बतमुं बतिनि बुसा गोनां बतमुं ओ ड्राग्स एडिक्टिंग याखै बतिनि अर गारि एक्सिडेंट तंना नांगला खमु बतिनि बिनि गारि न तुइ फेने नांगला खमु ब सय सय खमु फियाबो तिनि ड्राग्स आरो फालाय तंगिनो तिनि ब ड्राग्स मान थगिनो ब पाइ ओ एडिक्ट ंगो ब ड्राग्स निसांग मेन के जों सार आपनि संनो अनुरोध खायो तेलेमरा 2-3 बार तंजाक बरंनोसि जे ड्राग्स फालाय बनो जासायनावै ताइसे मुंनावै बरंनो किसा तजन खादिनि नम थानि सिं एक नंबर माफिया म सुजाबाब उमसिनो के आमनि सं ताबुक ताम सानाय सार सिन किसा जों ताबुक फाइक्या बनो जों मान फाइक्या तामखाय नों गारिनि मालिक नि गारि गाय नों ताबुक नि गारि बब तिखे तो खा नों जे माने नों जे गदन सैरु आमनि संनो जों सुबुत रिमानो जे बगो सिमानि साबो फाल सुगार ब्राउन सुगार साबो फाल ओ सुइ साबो फाल बगो सिमानि जों आमनि संनो एविडेंस रिमानो एविडेंस बाय आमनि सं आबो सामनि आमनो बनो किसा जासाय खायै खायान एफियार खायानि आबो जों रिक्वेस्ट खायो खायान हिमा बाय या सार केन्द्र खाया से मेन एडजस्टमेन्ट खाया अंकाचिनि एलाकानि से याबो मोचेराय नस्त थांबासिना आं सामानि सारखाय मोचेरा हामिया मोचेराय का हामना ताबो ब कायसा बरन बुमुं साना मते थानाय जों थाङै बिनि नग थाङै जुबि कुन माय खानि कुन खायमान बन माया ता माया खायना नागै दंगम लाय खायना बर ताबो बद अबया सा बिनि कोन पाइ आगे का केन मते बाय थांमाने नग चिनि बरन मान साजा सा सानि आरो भिडिअ हंगो सेन थानाव एफिआर खायतलां इका चिनि बरन मा फालनाय का किन्तु वानजै इका वानजै बो थागा का परका हुइतन नाय बाय आबो थाङै माया ओइ आमादे साजा ओइ तुम्हारे एक दिन ओसी आमचनि बर'नि कयमुं ओंखा जेतिके फानो फेकजनाय मानै फालनायनि रमनो नांनाय तामनि होनबा आबोबाय आमचनि सिखला रक चावै दिराय दंबाख्या सामप्लाय आमफ्रायो ब आयं साखमा गारि चालु फाइ ब अर गारि पाल्टी साफाइका गारि पाल्टी साफाइमा परेखाय ब अजागा बासाय मालिया के सेंगर खेतो माइ सकम सयतं माने फायै ससा फाइका आंका बिनि जानसि थांजा गरदेक एरपरे गारि दुखुमानै बुंपिरक थै फाइकाना मालखुं बिसिङाव बहाय कोनो माने जामाखा मालखुं बिसिङाव कासा मानि माखा इको आपडेट थाका आपडेट ओइ आमानि बेंक थाका दाकाला चला देना तुला देना जेबो दङ माने जोरे अब तो रिको देखो बिनि पकेटाव माखा मालखुं बिसिङाव माइया बिनि पकेटाव माखा मालखुं बागाराखाय साबो बदा मालखुंबो बागाराखाय जोंबो साइमिया तबे जों बनति खिलाय वइ अजागा तुइ फाइका तुइ संका अजागा बे ड्राग साब फाइला आबो ताबो बो नाराखा किसा अबो खायै मोबाइल रेकर्डिं खाइना माने वो परिसरबा बे सालिया एरपरे जों साबो फाल नि सामाने बस कामकाय पुस्तकबा बे पक्साया गाबोन बागैनो बा ताबो आरो फेरा नाय दङ मनो पैसा जायखाय फाइकांखाय सोंनानै आं फुं बिनि खुबै माने गासनो मालफुं बाग्रा साबो मालफुं बाग्रा आं केबो साइमिया को गारि खगुस तुइ फाइ साबिक सारा ताखौनो बुङो आने बुंखाय दिमान बरमा पारावा सामप्लायो ना अ इने आं इको पारानि न थाङै चाखमागाटाव बाथागै नागै आने दलमासा बायमालायै टिफिन खाइरना हिनि सावबंगे टिफिन दखाना हाबका गारि पार्क खायो चाखमाव गाबोन परे बाहायके जाने बय को साबि खानिया कोन बाहायके जाने ब स्टार्ट खाइति हेका साबि सारा आं अनुरुकलिया गाय कयेकजन आने दल नुरुकनाय बर साकानो इको आदे खनि गारि तलां थांका तो बनाय गाय इको साबधान बथुरुकसा नासानि आं साबधान बिनमुं साबधान ना गाय इको आन्दलक नुर जेनरुकनाय बर साकाटानो इको नि गारि आमते खेतलाङै थांका जों बसिरि खका जों सिरिक माने ब खनाया गै बबा बाथाया गारि बियां जाने तलां थांबाय आनो सावका आं फाइया गा बर नायतु NRC NLP no kasuna bagai je chaba khlaija gi tango a chabawa kabang mo sidra pati mong patika ta hokin ke a chabawa ongkhor ka bar ha ko ne buri hukumu mukumu motha NRC te CAA NLP no kasuna bagai chaba khlaija gi tango a chabawa kabang mo sidra pati mong patika ta hokin ke a chabawa ongkhor ka bar ha ko ne buri hukumu mukumu motha
Hakotor Ganagino, Rung Shagni Mantai, Lukurong Saidani Fan, Lukurong Shamuni Mantai, Inka, Lukurong Joton Shai Kotor Kebemo, Fiaba, Hakotor Hapa, Akok Botomoro Shakawa, Hakotorni, Tongosung Lukurong no, Shariawoi, CAA, NRC, NRP, Hine, Kok Shawi Tabo Kokuri, the Witono, Nikok Shaka, Ashani Pandawa, Hastini, Adong Zerk Shibani Mumintamo Shaka, 9 day. অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে 4 এবং 5 সারা দেশব্যাপী এনআরসি এবং সিএ এনপিআর এর বিরোধী যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এসেছে। আমরা সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংহতি জানাচ্ছি। সারা দেশব্যাপী আজকের দিনে আমরা এই দিবসটি পালন করছি। আপনারা জানেন যে সিএ এনআরসি এবং এনপিআর দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে মানুষের তার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের শিক্ষা, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানুষের বাঁচার অধিকার, মানুষের কাজের অধিকার, মানুষের শিক্ষার অধিকার, এটাই মানুষের মূল সমস্যা। কিন্তু মানুষকে সেই দৃষ্টি থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই কেন্দ্রীয় সরকার একটা জনবিরোধী নীতি নিয়ে এসছে সিএ, এনআরসি এবং এনপিআর। তাই আমরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি এবং সেই আন্দোলন যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী, সেই আন্দোলনের সংহতি জানিয়ে আমরা সারা দেশব্যাপী এই সংহতি দিবস পালন করছি। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য সভানেত্রী শিবানী ভৌমিক। Haino hai Malcolm Kolok Thuta Takrajak Mung Mondori Riang Omar Bishidok Shiba Patika Shantir Bazar Bakhastini Bir Chandranagor Shakham Ganawa Jang bongnai Ashik Shal Kadmani Ulo Paithago Jondipur CPIM Party Hawanok Kholong Zaka Koilashor Bakhastini Tangpang Bishononjoni Dagi Mumbai Salkodokmani ulo paithago Chandipur CPIM Party Habanok Kholojaka Koilashor Buka Hache Tangphang Bishoranjoni Dagi Mumbai CPIM Chandipur Onchol Committee ni Kokshecha Mungkha 7 January talo Chandipur Committee ni Khoroksa Borok CPIM Hangkor Tangphang ni Malcolm Mothonai Thangoi Tongpro BJP do ni Samung Sita Tangnai ro ni Yagot Soprop Jakma bai boni yagulo Sakno Bachidina Bagoi Party Habanok Habna Nangkha Apro Soprop Jakna Bachidina Bagoi Horbutni Brindiaro Koktwma ro Horna Nangkha Patima Thayo Muthangna Bagoi Soprop Janena Horbutni Brindiaro Sakhamnogo Turangna Gosia Umabai Yagoro Borok Baithangno Diksabai Tulangka Sakhamnogo Aproni Simino Party Habanogo Tara Khakrabja Saoba o Habanokno Tara Khakrabka Keba Phona Saimanya Yagoro Saimanka 7 January 2020 BC Chandipur BJP Mondor Kasku Simoni Bulaibek Shecha Mungka CPIM Onchol Committee Habanogo Bukha Khaste Tangphang Tara Khakrabri Ubhunoi পার্টির চণ্ডীপুর অঞ্চল কমিটির অফিস যে অফিসটা 2018 সালের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই আক্রান্ত, মানে ওই দিনেই রাত্রিবেলা অফিসটা ভাঙচুর করে মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করে এবং শেষ পর্যন্ত আগুন জ্বালায় এবং রাত্রিবেলা ফায়ার সার্ভিস এসে অফিসটা রক্ষা করে। যদি ফায়ার সার্ভিস ঠিকমতো না আসতো পার্টি অফিসের সাথে আশেপাশের বাড়িঘরও ওই দিন পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এরপর আমরা দেখলাম 5-6 মাস পরেই এই অফিসটা হঠাৎ করে বিজেপির দুর্বৃত্তরা হঠাৎ তালা ভেঙে এই অফিসের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন আমরা অফিসে কেউ ছিলাম না এবং কিছুক্ষণ পরেই তারা মহকুমা শাসকের কাছে কমপ্লেন করে অফিসে নাকি অস্ত্র রাখা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন আসে এবং এসে আমাদের কাউকে পার্টির এখানে অঞ্চল কমিটির সম্পাদক বা কাউকে সাথে যোগাযোগ না করে এই অফিসটা আবার লক অ্যান্ড কি করে দেয়।
দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অফিসটি প্রায় 5 মাস পর মহকুমা প্রশাসন থেকে অফিসটি আবার খোলা হয়। এর কিছুদিন পরে আমাদের এখানে জননেতা বৈদ্যনাথ মজুমদারের একটা পুনরাবহ মূর্তি ছিল, সেই এটাকে নিয়েও তারা ভাঙচুর করে ফেলে দেয়। এইভাবে চলছে সারা রাজ্যের সাথে আমাদের এলাকাও এগুলো চলছে। এবং সর্বশেষ 7 তারিখ বিজেপি দুর্বৃত্তরা এখানে এসে এবং তাদের সেদিন একটা মিছিল ছিল, শ্রীরামপুর এখানে জমায়েত হয় এবং আমাদের একজন সিআইটির কর্মী লিটন চক্রবর্তীকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে এবং তারপরেই আমাদের এখানে কিছু পার্টির কর্মীরা ছিলেন অফিসে, হঠাৎ দলবদ্ধভাবে এসে অফিসে ঢুকে যায় এবং ঢুকে কয়েকজনকে মারধরও করে। তারপর আবার দেখলাম মহকুমা প্রশাসনের কাছে পরবর্তী সময় যেটা জানলাম, এই এলাকার চণ্ডীপুরের মণ্ডল কমিটির সভাপতি একটা রিটেন কমপ্লেন করে যে চণ্ডীপুর পার্টি অফিসে নাকি অস্ত্র রাখা হয়েছে। সেই সুবাদে মহকুমা প্রশাসন আবার 7 তারিখেই এটাকে তালা মারে। এই দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আজকে এই অফিসটা আবার খুলে দেওয়া হয়েছে, অথচ এখানে কোনো অস্ত্র যে আছে যে অভিযুক্তরা এনেছিল তার কোনো কিছু এখানে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, আমাদের পার্টির মহকুমা অফিসটিও 8 তারিখ যেদিন আমাদের সর্বভারতীয় বন ডাকা হয়েছিল, সেদিন মহকুমা অফিসটিও দুবার সেখানে সার্চ করা হয়। এবং এখানেও এই 53 বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি মণ্ডল সভাপতি, তার একটা রিটেন কমপ্লেন ছিল যে পার্টির মহকুমা দপ্তরে নাকি প্রচুর অস্ত্র মজুত আছে। মহকুমা শাসক থেকে সেখানে আবার সার্চ করে এবং সার্চ করে সেখানে কিছুই পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে আসলে তারা বুঝতে পারছে সারা রাজ্যের সাথে আমাদের এখানেও বিজেপির পায়ের তলায় মাটি এখন নেই। জনগণকে তারা ভয় পায়। মানুষ, সাধারণ অংশের মানুষ এখন বেরিয়ে আসছেন এবং তার যে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, তার রুটি রুজির প্রশ্নে যে জুমলাবাজির যেটা করেছিল এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার প্রতিশ্রুতির ধারে কাছে আজকে নেই। আজকে সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারছেন। অতএব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর টুটি টিপে ধরা, মানুষ যাতে কথা বলতে না পারে, মিছিল মিটিং করতে না পারে, রাস্তায় নামতে না পারে, এইভাবে একটা সারা রাজ্যেই একটা দমবন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সমস্ত সর্বস্তরের মানুষও এগিয়ে আসছেন এবং মানুষ এখন বুঝতে পারছেন বিজেপির যে প্রতিশ্রুতি ধারে কাছে যে নেই সেটা এখন বুঝতে পারছেন। তারা এই কারণে মানুষকে তারা ভয় পাচ্ছে, মানুষের কাছে আসতে তারা ভয় পায়। এই জন্যই আমাদের মিছিল মিটিংয়ের উপর আক্রমণ, পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া, পার্টি অফিস আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া এবং 7 তারিখ 8 তারিখ আমাদের আগরতলা শহরেও আমাদের কয়েকটি পার্টির অঞ্চল কমিটির অফিস এইভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছিল এটা আমার নলেজে নেই। হ্যাঁ, অন্য কোনো অফিসার এসেছিলেন বোধহয়। হ্যাঁ, বিষয়টা তখন আমি ছিলাম না স্টেশনে। আজকে আমি আমাদের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে এসে আমি খুলে দিলাম অন বিহাফ অফ সাব ডিভিশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি এটা খুলে দিলাম। এখানে কি কোনো অবৈধ অস্ত্র ছিল বা কিছু ছিল যার কারণে আপনারা লক করেছিলেন? কোনো আমার কাছে কোনো তথ্য নেই, আমি জানিও না বিষয়টা। জাস্ট আমাকে আমার এসডিএম স্যার বলেছেন এটা খুলে দেওয়ার জন্য। তাহলে কি স্যার পার্টি অফিসের নিরাপত্তার স্বার্থে এটা লক করা হয়েছিল প্রশাসনের? ওইটা আমি বলতে পারবো না, ওই মুহূর্তে কেন করা হয়েছিল সেই সময় ছিলামও না আমি। হ্যাঁ, এই জন্য আমার বিষয়টা আমার বাইরে, নলেজের বাইরে। সাগর তারা খাকে জামন ইয়াগর বুকা হাসে তাংপাং তারা খুরুগো বরক নিয়াগো ইয়াফারি রুকা সিপিআইএম নেঙ্গই মানজাকা ইয়াকচু তাংপাং কা বিশ্বরূপ গোস্বামী সিপিএম नि हांकर तांगफां कृष्णनन्द चौधरी কৈলাসহরনি एमएलए ममसर आरि खबर खुबांमा आदंग यागर कक्थमनाय रग्न साखा सिपिएम हांकर तांगफां कृष्णनन्द चौधरी बाय।